भाजपा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर हिंदू उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अगले सोमवार से पेट्रापोल सीमा की नाकाबंदी का आह्वान किया है। वहीं घटना के विरोध में पद्म शिविर के बुधवार को कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायुक्त कार्यालय पर धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदर्भ में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार शुरू हो गया। बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भिक्षु चन्मय कृष्ण दास की रिहाई की तुरंत व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो सोमवार से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत से किसी भी सेवा को बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। আর এই ধরনের এই নাবালকদের যাদের আপনারা ওখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বসিয়েছেন, এই নাবালক যারা মন্ত্রীর পদমর্যাদায়, তাদের এই ধরনের ভারত বিরোধী কথা বলা বন্ধ করুন। আর চিকিৎসা নেওয়ার জন্য করাচি আর লাহোরে যান। প্রশাসন চলেছে এটা সম্পূর্ণ মৌলবাদী প্রশাসন। পুলিশকে খুন করেছে, হিন্দু মহিলাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার, হিন্দু মন্দির ধ্বংস। যে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জন্মদাত্রী তার নামাঙ্কিত লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে ফেলা হয়েছে। 51টা সতীপীঠের মধ্যে একটা ওখানে ছিল, সেটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বিজড়িত বহু স্থানকে ধ্বংস করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। ইউনুস ক্ষমতায় বসবার পর ওখানে এথনিক ক্লেনজিং শুরু হয়েছে। এটা করার জন্যই আজকে মৌলবাদীরা ইউনুসকে ওখানে